کر لیں گے. کیا ہم یہ بات سمجھیں اے سنیت کا درد رکھنے والوں, ہماری تکالیفوں میں بھی آپ برابر کے شریک ہوں گے. اور اب سنی تحریک کا پیغام صرف شہر کراچی میں نہیں, باہر ہم نے لٹریچر کی صورت میں تو پہنچا دیا ہے, مگر کبھی کبھی آپ لوگوں کو بھی نکلنا ہوگا. کبھی کبھی یہ پیغام لے کر سنی تحریک کے ہدایت پر آپ کو بھی جانا ہوگا. کیا سنی تحریک کا پیغام ملک کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ قربانیاں دیں گے؟ اور یاد رہے, جو نہیں دینا چاہتا وہ ہاتھ نیچے کر دے. سب دینا چاہتے ہیں. ہم اس جلسے کو جہاں ہم نے اپنا پیغام سنایا ہے, مساجد کا تحفظ, گئی ہوئی مساجد کو واپس لینا, محکمہ اوقاف کی زیادتی, محکمہ تعلیم میں ہمیں نمائندگی نہ دینا, ذرائع ابلاغ میں ہمیں اہمیت نہ دینا, اور اسی طرح ہم آج کے اس جلسے کو اس احتجاجی جلسے میں منتقل کرتے ہیں کہ پارا چنار پر سنیوں کے جلوس پر اے وہابی دیوبندیوں, تم جو حملہ کر رہے ہو یہ یقیناً تمہارے موت کی سبب بنے گا, یہ موت کی دلیل ہوگا. تم جس طرح گجرات میں ہمارے سنیوں پر حملہ کیا ہے, ہم تمہارے لیے موت کا پیغام بنیں گے. جس طرح تم نے لاہور میں سنیوں کے جلوس پر حملہ کیا, ہم تمہارے لیے, ہم یہ بات اس لیے نہیں کرتے, پہل تم نے کی ہے, پہل تم نے کی, ہم نے ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارے نظریات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے. اس ملک میں تمام مکتبہ ذکر کو, تمام عقائد کے ماننے والوں کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے نظریات کے مطابق اپنی زندگی گزارے. جلوس نکالنا ہمارا نظریہ ہے, ہمارا عقیدہ ہمارے مسلک میں شامل ہے, تم اس میں رکاوٹ مت بنو. سنی تحریک تمہاری اس رکاوٹ کے تمام راستوں کو توڑ دے گی اور تمام رکاوٹوں کو ہٹانے کا سبب بن رہی ہے اور بنتی چلی جائے گی. ان کی بوکھلاہٹ کا عالم آپ کو اندازہ لگایا آپ نے. جیسے ہی سنی تحریک عمل میں آئی, ایک تحریک کا اعلان کر دیا, ہم بھی ایک تنظیم بنا رہے ہیں مساجد کے تحفظ کے لیے. ارے تمہیں کیا تحفظ کرنا ہے؟ تمہاری مسجدیں کتنی ہیں, تمہاری مسجدیں کتنی ہیں؟ ارے وہابی دیوبندی اس ملک میں ابھی بھی ایسے ہیں جیسے آنکھیں میں نمک, ڈھونڈے سے نہیں ملتے. ایک گلی میں ایک مسجد کے پاس ہمارے پاس سنی آتے ہیں, بعض کا 2-4 آدمی ہیں ہمارے محلے میں. یہ اتنے شیطان لوگ ہوتے ہیں, اتنے منافق اور جال باز ہوتے ہیں کہ یہ پورے محلے کو تنگ کرتے ہیں. شیطان تنا ہے نا, شیطان تنا سب کو تنگ کیا ہوا ہے, سب کو بیزار کیا ہوا ہے. ہم اس ملک میں اکثریت میں ہیں. یہ لوگ اب اس آبادی کا خود جائزہ لے لیجیے, جو اس آبادی کے بچنے والے ہیں وہ جائزہ لیں کتنے کٹر وہابی رہتے ہیں. تھوڑے سے ملیں گے ایسے کہ اگر کوئی سنی جمع ہو جائے نا, سب مل کر پھونک مارے تو یہ اڑ کر اپنے وہ دیوبند کے مدرسے میں جا کر گریں گے. اس ملک میں
मजहबी तौर पर सबसे पहले अगर किसी ने तशद्दुदाना कार्रवाइयां शो की तो वो जमात इस्लामी थी, और उसके बाद इस मुल्क में फिरका परस्ती को जिसने हवा दी और अफरा तफरी की फजा को जिसने कायम किया, वो ये जो सहाबा के दावेदार बनते हैं मोहब्बत के, मिजाज सहाबा में जुलूस निकालते हैं, ये सिपाही शैतान, ये लोग जो सहाबा की मोहब्बत का दावा करते हैं, इन्होंने मुल्क में अफरा तफरी कायम कर दी। वहां बम का धमाका हो रहा है, वहां बम का धमाका हो रहा है, वहां लोग मर गए। हम अफरा तफरी नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर, इसलिए कि ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया है, ये मुल्क हमारी मीरास है, ये मुल्क हमारी मिल्क है। तुम इस मुल्क में अफरा तफरी इसलिए चाहते हो, तुमने कभी इस मुल्क को दिल से तस्लीम नहीं किया, तुम्हारे बड़ों ने इस मुल्क के बनाने में हिस्सा नहीं लिया, तुम इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझते, तुम तो सऊदी अरब के डॉलरों पर, सऊदी अरब की रियालों पर पलते हो, तुम यहाँ पर मसाजिदें, इबादतगाहें यहाँ रहते हो, दिल तुम्हारा सऊदी अरब की रियालों पर भड़कता है और तुम इबादतगाहें कायम करके अफरा तफरी चाहते हो। माना कि हमने सुस्ती की, मगर अब हम इस सुस्ती का बदला तुम्हें यहाँ पर नेस को नाबूद करके दम लेंगे। और सुन्नी तहरीक यही पैगाम लेकर आई है, तुम अफरा तफरी बंद कर दो, तुम इस फिरका परस्ती की हवा को खत्म कर दो, वरना हम तुम्हारे लिए खत्म का सामान बनने के हालात पैदा कर रहे हैं। तुमने हमारे काम को देखा, हम सुन्नियत का काम करने के लिए चले हैं, अपने जायज हुकूक की बात हम इस मुल्क को कायम दायम देखना चाहते हैं। इंतजामिया भी ये बात नोट करे कि हम इस मुल्क के वफादार शहरी हैं, मगर हमारे हुकूक हासिल हो गए तो सही है, नहीं तो हम खुद हासिल कर लेंगे। इस अफरा तफरी को हमारी मुल्क दुश्मनी नहीं समझिएगा, हमारे हुकूक हासिल करने के मामलात को तकरीबकारी मत समझिएगा। ये हमारे दिल जलों का काह है, ये दिल जलों की कहानी है, ये लुटे फुटे काफलों की कहानी है। ये वो लुटे फुटे लोग हैं जो अपनी सैकड़ों जायदादें लुटा कर अभी बैठे हुए हैं। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, तुम्हारी इबादतगाहों पर कब्जा किया है, ये लुट चुकी है, इसको हासिल करना ये कोई मुल्क दुश्मनी नहीं, ये अफरा तफरी नहीं, ये अपना हक बनता है। महकमा औकाफ से अपनी मसाजिद वापस लेना अफरा तफरी नहीं, इस मुल्क में अहले सुन्नत के मुताबिक मामला हो। ईरान के अंदर सुन्नियों को जमात से नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, आपको नजर अहले सुन्नत वल जमात को नमाज बाजमात पढ़ने की इजाजत नहीं। यहाँ 2-4 आदमी भी रहते होंगे, कादियानी हो इबादतगाह बनी हुई, ईसाई हो थोड़े से इबादतगाह बनी, सुन्नी कुछ करें तो हमला होता है। शियों के 8 आदमियों का जुलूस निकलता है, आगे भी नफरी, पीछे भी नफरी, बिल्डिंगों पर भी नफरी। सुन्नी कुछ भी करते रहे, सुन्नी मर भी जाते हैं तो ये इंतजामिया को कुछ पता नहीं होता। कहा ये छोटे मोटे वाकयात तो होते रहते हैं, इंतजामिया के पास जाए ना तो ये क्या कहते हैं, ये जुलूस में और ये मामलात में छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं। सुन्नियों, तुम्हारी जानों की कोई कीमत नहीं रखी। इस इंतजामिया ने, इस बेवरक्रेसी ने तुम्हें अपना लोहा और अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हें सड़कों पर आना होगा और वो सड़कों पर पुरअमन तौर पर अपना लोहा मनवाना होगा, और अगर नहीं माने तो ताकत के बलबूते पर अपने हुकूक लेने होंगे। बस हम यही पैगाम देना चाहते हैं। अगर सुन्नी तहरीक का यही पैगाम आपको पसंद है, सुन्नी तहरीक के मकामी दफ्तरों से, मरकजी दफ्तरों से और अपने मकामी कन्वीनरों से और मकामी कारकुनों से मुसलसल रास्ता रखिए। जो पैगाम मिलता है, जो बात मिलती है, उस पर अमल कीजिए। यही सुन्नी हुकूक की जमानत है, यही सुन्नी हुकूक हासिल करने की जनाने वाला एक सूरत है कि हम मुसलसल रास्ता रखें। ऐ सुन्नियों, तुम्हें रास्ता रखना होगा और उस रास्ते में तुम्हें जो भी कुर्बानी देनी होगी, उस कुर्बानी के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम यही पैगाम लेकर आए हैं और सुन्नी तहरीक के मकामी साथियों से रास्ता करके अपने अपने इलाकों में जहां पर काम शुरू नहीं हुआ वहां काम शुरू कर दीजिए कि यही दर्द है और यही कुर्बानी है कि काम शुरू। कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि मैं अभी मारा जाऊं, मैं मर जाऊं, बल्कि कुर्बानी ये है कि आप जिस स्टेज पर है, आप जिस मकाम पर है, वहां रहकर सुन्नियत का काम कीजिए। सुन्नी तहरीक इसी बात का पैगाम देती है। आप जिस सर्विस पर भी हैं, जिस ओहदे पर हैं, मजदूर हैं, अफसर हैं, टीचर हैं,
कानूनदान हैं, आप जिस शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं तरीके